दास मिशन शक्ति कहले कौन स्वयं सहायक गोष्ठी आमर ही नवीन सरकार माँ मान को सम्मान दे आमर एक योजना मान करिथिले ए योजना मान सब माँ मान को द्वारा ही अबिका चाली दोली लगी दी पके रज दोली चाली छी हला सरकार कौन कहिथिले माँ मान को सम्मान गाम को काम माँ को सम्मान तमर कोन तार छिड़ी जाउती कि नहीं माँ मान को सम्मान हला देखे देखी माँ मान को काम प्रत्येक गां गहरे काम माँ मान को सम्मान हला माँ मान को ए राज रास्ता को किया आछंदी सेही प्रिय सरकार नवीन बाबू तमे करे एमिति बुझु आ तमे नले क्या ठिया आइ जान तमे कहू हमरा सुनो तो हसेला ना जमी सबलिवे कना हसी देले ना सब सही लागी तो गाई होबनी माँ मान कर सते मुठे मुठे चावल थोई 1 टंका रु 5 टंका लेखाए करी एई स्वयं सहायता गोष्ठी गठित करथिले तेरी गोष्ठी जे गठन कले आम सरकार तरफ 5 लाख लेखाए टंका बिना सुधरे भी से आम मान सहायता देछथि हां आनी छ ए मोर भौणी भाई महिला
गोटे अलग विद्यालय से विद्यालय रे सब इंग्लिश रे पाठ सब पढ़ा जाए एई आदर्श विद्यालय गोटे ब्लॉक रे ही गोटे लेखाए विद्यालय एई हमर सरकार निर्मित करिसंती आदर्श सरकार व्यक्तिगत सामाजिक विकास मान षष्ठ क्लास रु द्वादश श्रेणी पर्यंत भी रही प्रति ब्लॉक रे गोटे लेखाए विद्यालय षष्ठ रु द्वादश श्रेणी विश्वरे श्रेष्ठ ए शिक्षा प्रणाली है प्रति ब्लॉक गोटिए कुड़ी सुधाने प्रति ब्लॉक गोटिए कुड़ी स्वतंत्र ऋण भी दे देथिले ऋण देला पर भी तांकर जेते मरुडी रे बनिया बाती आसले सब जेते नष्ट होई जाय थाए तथा भी चासी भाई मानकु ए सब आज धन्यवाद तो मान भाई वाहन कर जो ऋण दे चासी पाए आसा
ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ସବୁ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ଭୋଟ।
କହିଲେନି ପରା ନାଇଁ ମାଡ଼ ଏବେ ଉଠି ଯାଇଛି ଜାଣିନ? ନାଇଁ ନା ତୋ ବାଡଉଥିଲେ ତିନିଟା ମାଡ଼ ଉଠି ଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଭଲ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦଳ ଦେବେ ପରିମଳ ଶୌଚାଳୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ବି ଏଇ ନବୀନ ବାବୁ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ବି ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମକୁ ଆଉ ହାତ ଟେକେଇବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଯୋଉଆଡେ ପାଉ ଇଆଡେ ଗାଇ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଲାଗି ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଯାଆନ୍ତି ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡେ। ଅଧିକା 5 ଟଙ୍କାରେ ତମେ ଯୋଉଠିକି ଚାହିଁବ ତମେ ସେଇ ବସ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସଟା ଆସିବ ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ପକେଇକି ଆଗ କୁଆଡେ ଯିବି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ଆଗ ପୁରୀ ଯିବି। ସେଠି ତମକୁ ନଣ୍ଡା କରିବି ମୋ ମାନସିକ ପୂରଣ ତମକୁ ନଣ୍ଡା କରି ତାର କାଳିଆ ନଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଚୁଟି ନାହିଁ ଯାହା ଟିକେ ପକେଇଦବା ଆଗକୁ ଆଉ ଚାଲ ଆଉ ଧାନରେ ଶିଖା ଚାଲିଆ ଆସୁଛି ପରା ସିଆଡୁ ପୁଣି କହିଲେ ଏଇ ମତେ ଡାକିଲ ମୁଁ ଯିବି କୋରାପୁଟରୁ ଆସୁଛି ତେଣୁ ରେଡି ହେଇଥାବ ନା ଗାଡି ଆସିଲେ କହିଛି ପୁରା ରେଡି ଓକେ। ଆଉ ଧାନରେ ଶିଖା ଚାଲିଆ ଆସିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାଡ଼ି ଧାନରେ
ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ ଯିବେ ଆଉ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ ଖାଲି ଯିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ ଦିନ ତାଙ୍କ ସିଟିଟା ଦବ ଆଗ ଦିନ ତମେ କୁଆଡେ ଯିବ ତମେ ତ ଚାଲି ପାରୁନ ନା ତ ମାଛ ସେମାନେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି କାଲି କାଲି ଯିବେ ସେମାନେ ଯିବେ ନା ଆଉ ତମେ ପରେ ଯିବନି ଏଠି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୁଁ କଣ ବୁଢୀ ଚାଲିବା କଷ୍ଟଟି ହେଲା ଦୂର ଭାଇ ଯେତେ ବାଟ ହେଉ ଆଉ ଡର ନାହିଁ ଯେତେ ବାଟ ହେଉ ଆଉ ଡର